Hello viewers kan ajila first khordusli to Iran war khotom hola nam na loa karne ite mohan India de commercial LPG cylinder la dam arobi uthi jishina ko ase rishle 42 rupees pra 54 rupees tak uthai dishina ko ase holwi chinta nokrubi to mohan ghore jundu gas cylinder use kore domestic cylinder tu la dam du ishle utha nai rishle 19 kg laga cylinder la dam hi uthala ase idukla nuina 5 kg laga chotu LPG cylinder jundu ase itu laga bi 11 taka ra uthai dishina ko ase इतिया महान इतु उठाई दिया मतलब तो इसलिए घोर देवरा भात सुजी पकाया सिगले महान ला खर्चा ना उठिवो होली मान पहाड़ देवरा किनी खाया सिगले दु इतु खर्चा उठिवले सिगो दु इसलिए अपने सबके छनाई दिए से एक तारो बिशी डाঙৰ খবৰ আই থা দিছিলে ইউএস আৰু ইৰাণ লগা মাজুৰি জুন্দু কথা হৈ থাইছে ইতু ইৰাণ বা সাসপেন্ড কৰি দিছিনা কৈ আছে मतलब তো ইছলি কথা না কৰিব গনা কৈ দিছে গছ কি কাৰণে কৈছে গলে ইজৰাইল বা লেবানন দে হেজবলা লা পৰে ওয়াৰ খেলি থাৰনে জুন্দুৰে থান মাজুৰি সিজ ফায়াৰ হোৱাতন দে ইৰাণ বা কৈ না থাইছে ইতু ওয়াৰ ইছলি সব ফ্ৰান দি ৰখিও লাগ গনা ইফালে ইউএস আৰু ইৰাণ মাজুৰি দু ঝগড়া ৰখি যেছে হলিবি ইজৰাইল আৰু হেজবলা লা মাজুৰি নৰখিনা চুলি থাৰনে ইৰাণ বা ইউএস লতে কথা না কৰিব নিগা কৈ দিছে গছে चुंदरे डोनाल्ड ट्रम्प लगा फर्स्ट रेस्पॉन्स किया है शिगले डोनाल्ड ट्रम्प रवि आई डोंट केयर गोइना कुछ हुआ मतलब तो इसलिए मुई केयर ना करे गोइना कुई दिसे गोसे इदुरे ताइबि हसाला कुछ गोले कथा कुरी कुरी आलसी लगी जिसिनागा कोयासे कि आने इसलिए डोनाल्ड ट्रम्प इसलिए मान साय इसलिए बेसी दिन बताई तो कथा कुरी আছে एकदम फास्ट कथा कुरी আছে कोई आई थे असली कथा तो खत्म ही নহয় इदुरे ताइबरा कोयासे इता इसलिए चुप बही ভাল আছে गोइना इदु बिसिदे इटा खोर जनी पाइ थालाई सबते यूएस और इरान लगा माजुदे आलो माराबाजी शुरू होइसिना को আছে यूएस ला साइड प्रा सेल्फ डिफेंस ते गुना और इरान लगा दुईटा मिलिटरी जगह दे टारगेट कुरिसिना को আছে तुरिसले तहान लगा एकटा ड्रोन इदु इरान ला साइड प्रा पानी दे निगा उरि थातन दे फुदाई दिसि गुना चुंदर इरान ला साइड प्रा भी यूएस ला स्ट्राइक लाइटु जवाब ते कुवैत ते थागा यूएस लगा मिलिटरी टारगेट्स ला पड़े हिट कुरिसिना को আছে चुंदर थान बा मिसाइल ड्रोन खान छाड़ीसे गवा लगा इतु एकटा मिसाइल दे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प लगा फेस पूरा जखम होइना था लगा फोटो खिचिना इनका एआई ब्रा बनाइना और तादे यूएस लगा लास्ट सोल्जर इतु गल्फ रीजन छाड़ी ना जा तक थान दुसले मिसाइल और ड्रोन फायर करबोना इतु मिसाइल चिपकाइना इतु यूएस ला साइड ते फायर गुडिसिना को আছে रिपोर्ट लाई साप्ते जेसुगले इतु वार इते राखते इरान और यूएस ला माजुरी नेगा खेला शुरू वा साय आइसुले इरान ब्रा 20 निशना यूएस ला मिलिटरी साइट्स खान टु गल्फ रीजन दे थागा इतु डैमेज कुडिसिना कुनु को আছে इतिया डोनाल्ड ट्रम्प ब्रा इरान ब्रा कथा नाक्रुबो कुनु कुइ दिया दे ताई आई डोंट केयर टु कुइ दिसे हलिबि लोगो दे ताइब्रा इजराइल एपीएम नेतन्याहु और हेजबोला ला लीडर्स खान दे कथा गुरिसिना को আছে इतु रिसले तहान एकजुन जुन ला परे जुन अटैक होय আছে इतु रोखाइ दिबि गुना चुंदु दे ताइब्रा इजराइल एपीएम नेतन्याहु लो दे कथा करातन दे ताइब्रा नेतन्याहु ये कुछि गयस अपनी रिसले पागला होइस नेगि अपनी कुन मानबी साउमुन ना था होइसे इजराइल की भी साउमुन ना था होइ जा अपनी गाने इधर मैं अपनी के जेल दे जावले बड़ा बचावले कोशिश करे से अपनी के बचाय আছে इतु तंदे अपनी खिले ना बुझे ना कोइ ना ताकि आरो अटैक ना करबी लेबानन ला पड़े हेजबोला ला पड़े वार ना खिलिबि गुना खुशी गसे होली भाले इजराइल एपीएम नेतन्याहु ब्रा दुसले कोय আছে हेजबोला हन बा तहान ला पड़े अटैक कुशले तहान दुसले ना छरवइना गुन कोय तहान दुसले इतु तहान ला पड़े अटैक कुशले तहान चुप ना बोइना गुना कोय আছে विषय इधर डोनाल्ड ट्रम्प अलप टाइम आगे दे आई डोंट केयर गोआ पिछले इटा दोशिल आरो कोय আছে कि ईरान लोदे तान जुंदु कोथा कुरि আছে इदुरिसले एकदम फास्ट प्रारो जाय আছে गुना मतलब दुशिले पुराना कोथा दर रिपीट करा लगा दिखि আছে और फाले ईरान बा दुशिले कुइ दि আছে যদি इजराइल ब्रा लेबानन दे हेजबोला ला पड़े निगा ही अटैक को दाइसले तान दुशिले इजराइल के जवाब दिउले रा पीछे ना हाति होइना कोय আছে मतलब दुशिले ईरान भी इतुरे गुशी जावइना कोइना धमकी दि আছে और एक खबर आई थालाई साप्ते जेसुगले इरान और यूएस ला माजुले साइबर लगा वार भी चुली थई আছে चुंदु दे हैकर्स खान बाय टू वार बिशिबा खिली थई আছে इधर रिपोर्ट आई था दुइसले एकता ओबामा व्हाइट हाउस को ना इंस्टाग्राम पेज चुंदु ओबामा प्रेसिडेंट हा तंदे ताना ऑफिशियल पेज थाइसे चुंदु 2.4 मिलियन फॉलोअर्स আছে इतु भी इरान ला हैकर्स खान बा हैक कुलिसिना को আছে हैक करा एकला नइना ताहान लगा इतु डेथ जनरल कासेम सालेमानी को कुनगे डोनाल्ड ट्रम्प ताई फर्स्ट प्रेसिडेंट हा तंदे असैसिनेट कुरि मराई दिसे ड्रोन स्ट्राइक कुरि मराई दिसे इतु मानला फोटो लगाई दिसिना को আছে ला पड़े इतु इंस्टाग्राम पेज तो इसलिए इते ताहान ला कंट्रोल दे सगने इरान बेनगा स्टेटस शेयर करा लगा चनी पाएसे और फाले डोनाल्ड ट्रम्प दुसले तागे कुन बा सक्सीड करबो इतुरिसले ताहान ला वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस प्रा करबो ना ताहान ला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ब्रा तागे सक्सीड करबो कुन बा ताहान ला रिपब्लिकन पार्टी दुसले फ्यूचर दे लीड करबो इतु ता लगा सातियन के हुदा शुरू जिसना को আছে कि अनिसले ताई दुसले ता जेडी वेंस लगा पड़े इतु मेगा मूवमेंट दुसले जेडी वेंस प्रा फ्यूचर दे आगे लि जाओ पारबो ना पारबो ता लगा एबिलिटी ला पड़े डाउट करा शुरू जिसना को আছে स्पेशली तो किदा कुइसुले इतु इरान वार शुरू हुआ पिछिरा ताहान माजु कथा ना मिलाबाजी बिशी जानी पाइ थई আছে
ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন ৱাৰ বি আৰু বেছি ডাঙৰ হৈ যাব নিচিনা খবৰ জানি পাই আছে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত এতিয়া ৰিসেন্ট টাইমছতে এইটো এটেক কৰা বা যিটো হৈছিলে আৰু বেছি ডাঙৰ হৈ যায় আছে ইউক্ৰেইনৰ সাইড পৰা একদিন আগেতে ইউৰোপ লা সবচে ডাঙৰ নিউক্লিয়াৰ প্লান্ট যোনটো ৰাছিয়াৰ কন্ট্ৰোল কৰি থাকে ড্ৰোন এটেক কৰা পিছতে আৰু বি ৰাছিয়া লগা একদম টেৰিটৰি ভিতৰতে 1300 কিলোমিটাৰ ভিতৰতে ইউক্ৰেইন বা ইমান দূৰ লা ডিষ্টেন্সতে ড্ৰোন ছাড়ি না ৰাছিয়া লাইটো খিৰভকা ৰিজন দেখতা অইল পাম্পিং ষ্টেচন ফটাই দিছিনা কৈ আছে যোনটো বেছি মানুহ কোৱেশ্চন কৰি থাকে আছে ইউক্ৰেইন দুছিলে কিনিকা ইমান দূৰ তাক ড্ৰোন পাঠাও পাৰিছো গুনা ইটো ৰাছিয়াৰ সাইড পৰা দুছিলে বেছি টাইম পৰা কৈ আছে ইউক্ৰেইন গে বেছি কান্ট্ৰিজ খানবা মদত কৰি আছে গুনা যোনটো নেটো আৰু ৰাছিয়া ইউৰোপ আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত বি সিচুৱেচন কিটাবি বিয়া হ'ব পাৰি না খবৰ জানি পাই থাকে আছে ৰাছিয়াৰ বা দুছিলে মান তাক কুই দি আছে কি ইউক্ৰেইন দুছিলে একটা গ্ৰেনেড বুকি থা মাংকি নিচিনা আছে গুনা কোন খান দুছিলে কুদে ফেলাই দিব কোন ভাবি নাজানে যেনেকা ইউৰোপ লগা সবচে ডাঙৰ নিউক্লিয়াৰ প্লান্ট তে তাহান বা ড্ৰোন এটেক কৰিছে তুৰিছিলে ইউক্ৰেইন লা নিজৰ সাথী বাই খান লগা ইউৰোপিয়ান কান্ট্ৰিজ খান লগা পৰে এনেকা কৰিছে গুলে তাই দুখন লা পৰি এটেক কৰি না কৈ আছে ৰাছিয়াৰ বা দুছিলে হোপ কৰি আছে না কৈ আছে কি ৱেষ্ট প্ৰাবি তো বেছি জলদি ৰিয়েলাইজ কৰিব না ইউৰোপলি ইউক্ৰেইন লা প্ৰেসিডেন্ট ভলোদিমিৰ জেলেনস্কি লা যোনটো একশনছ আছে ইটো তাহান কিবি থ্ৰেটেন কৰি গনা DR Congo de Ebola la bimar beshi spread hui tha tande China la side pra tahana medical experts kan Congo de pathaya sina ko ase idru shili tu laga por study kurle garne aru itu laga por than local team ge modod kurle garne ekta time thaichi jitia inika bimari spread ha tande WHO nolibi US laga idu medical team khan jai daishi tia du shili tu China ro lead ko laga khobor huni ase 14 years laga minor bacha chugri laga porde Dimapur sexual assault wala case the police kan bra pokso ek under de division manuge arrest kuri thagi ase ekjon dushle o wati mern chamir 43 years la kun man dushle main accused asina ko ase aru dusra wala accused dushle Sokti Mongba au 37 years laga itia gani dushle dusra wala accused dushle kiman tak involved ase itu laga porde interrogation chuli asina khor jani pa ase aru itu laga investigation police kan bra thik pra loyas niga khor jani pa ase at the same time mahan Nagaland dishle itu incident luina peshe organizations kan bai tula porde condemn grace ekdam khushi na pa janai di ase like Eastern Nagaland People's Union Mokokchung Naga Mothers Association Eastern Naga Parents Body Shillong nam kushile khotom hoi na jao peshe organizations kan ba itu incident hua pishe bra itu laga porde condemn grace itu justice karne demand grace itu manon kun khan itu involved ase itu manon do sob kanun bra strict action lobo lagina ko ase inika crime dushile mala society de allow na kurbo lage aru inika काम कुरा मानन दुছিলে कानून ब्रा एकदम नाछारबो लागिना गइना थान ब्रा विक्टिम लगा जस्टिस करने गइना थान सब प्रबि इतुदे एक साथ होइना इतुदे जस्टिस करने डिमांड करेसे होप करबो कि कानून ला साइड प्रबि जिनिगा पब्लिक खन ब्रा थान लगा परे विश्वास राखिसे इनिगा निसिना कानून ब्राबि अकॉर्डिंगली एक करबोइना IAS officer Renny Wilfred laga sexual harassment case laga podishile officer la side pra Guwahati High Court Kohima bench take the fresh criminal revision petition file ushina ko ase idurishile tai laga against several proceedings itia lui thaka chuli thaka idu challenge kurna tai right to revision petition du file kurishina ko ase itu laga porde May 27 la porde hearing hua tande court la side pra 4 hafta piside itu laga porde sunwai hoinga date dishina ko ase इदुरी petitioner ge additional documents kan bi anibole garne kuishi ko ase tala stand dushile proof korle garne chundri tu notice tu kita issue gole Supreme Court la side pra IAS officer laga special leave petition chundu din de dismiss kudishe idu din de hi tu notice tu laishna ko ase ida tu duita de ki alaga ase gole Supreme Court te taira chundu special leave petition file kuri daise idu dushile tai laga pore complaint FIR charge sheet file korna thaga puila itu challenge kuri taibra idu petition du file kuri daise holibita revised petition jundu ase itu dushile itu bishire jundu subsequent developments hoise idula case te itula against te taibra itu file kurishina ko ase chundu laga dushile 4 hafta pisire idula podaro case hearing holes niga chani pa ase খবর আগে দিয়ে যা আগে একটা ইলেকট্রনিক্স স্টোর লাপড়ে আপনার গেলব জানকারি দিব কোনখান রাইটে বেশি ভাল অফার চলাই থেকে আছে তুরিশলে নাগাল্যান্ড ইলেকট্রনিক্স হাব কইনা চুন্দু ন্যাশনাল হাইওয়ে 29 থার্ড মাইল জাংশন দে নাগার্জন জালা ঠিক অপোজিট দে পুলিশ পয়েন্ট ওচৰতে আছে তাহান ব্ৰা এতিয়া বেশি ভাল কাস্টমার অফার চলাই থেকে আছে তাদের যদি আপনার টিভি কিনিছে গলে টিভি দুছিলে জাস্ট স্টার্টিং ₹7,000 ব্ৰা পাই আছে আৰু এভরি টিভি দে স্মার্ট ওয়াচ ফ্রি দি থাকে আছে ACB इधर दाम उठी जाके अपने चेकआउट करो पड़े ACB 29,000 बा स्टार्ट कोई ना अलग अलग मॉडल्स पाई जो और एवरी AC दे फ्री सीलिंग फैन दी थे ऐसे डबल डोर फ्रिज 22,000 बा स्टार्ट कोई वैरायटीज पाई जो तादे फ्री आयरन दी थे ऐसे साइड बाय साइड फ्रिज 65,000 रुपीस पर स्टार्ट करना अलग अलग मॉडल्स पाई जो इधर फ्री मिक्सचर ग्राइंडर दी थे ऐसे वॉशिंग मशीन भी जस्ट 10,000 बा स्टार्ट करी पाए से इला बड़े फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी 17,000 बा ही स्टार्ट करी पाए से और तादे भी फ्री ईयरबड्स दी थे ऐसे सोलर सेट
7,000 বা ষ্টাৰ্ট কৰি তাতে বি ফ্ৰী এয়াৰপিছ পাই থাকি আছে স্পেচিয়েলি মন ৰুৰেল এৰিয়াতে থাকি আছে বোলে লাইট কাৰণে বেছি প্ৰব্লেম থাকিছিলে এইটো আপুনি কিনিব পাৰে মিক্সচাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ অভন ষ্টিম আইৰণ একুৱাগাৰ্ড ৰাইচ কুকাৰ আৰু এক্সেট্ৰা সামানখন বি স্পেচিয়েল ডিছকাউণ্টে দি থাকি আছে ষ্টুডেণ্টছখন কাৰণে বেছি ডাঙৰ ডিল তান পৰা চলাই থাকি আছে লেপটপ 15,000 পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি না আলাগ আলাগ ভেৰাইটিজ পাই যাব ইটোতে এভৰি লেপটপতে ব্ৰেণ্ডেড কোম্পানী লগা এয়াৰবাডছ ফ্ৰী দি আছে এইটো লগতে ফ্ৰী কিবৰ্ড মাউচ লেপটপ বেগ বি দি থাকে লেপটপ লগতে যোনটো দিছে আপুনি দুসা যাবা কিনিছিলে আলাগ আলাগ কৰি ল'ব লাগে ৰিচেণ্টলি হেল্থ হোৱা HSLC পাছ হোৱা ষ্টুডেণ্টছ খান আছে বুলি আপোনাৰ কাৰণে আৰু বি এডিশ্যনেল অফাৰ্ছ আছে এইটো দিছিলে 1,000 ইনষ্টেণ্ট কেছবেক পাই আছে প্লাছ ফ্ৰী স্মাৰ্ট ৱাচ বি দি আছে আপুনি তাৰ লেপটপ লৈছে বোলে এইটো কিবা সামান ল'বলৈ ভাৱনা কৰি আছে বোলে যি উলিও যায় একবাৰ চেক আউট কৰিলে কাৰণে জনাই দি আছে তাহান পৰা কৈ আছে এইটো নাগালেণ্ডৰ সবচে ডাঙৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স অফাৰ আছে মানে তো মিছ আউট নকৰিবি তোলা আপুনি সোধাওদি কৰিছিলে কণ্টেক্ট ডিটেইলছে আপুনি সোধাওদিবি কৰিব পাৰে Finally, last year la crusade pichde Nagaland la largest sports infrastructure project usually multidisciplinary sports complex Dimapur de 20 साल निशना गिरे काम शुरू हुई जा पैसा करने रुखी थका तादेरो काम वापस शुरू हुई जा लगा दिखी আছে इतु स्टेडियम दुशिलारो वापस बनाई थाला जानी पाए আছে इतु इतिया करने तादे इतु लगा रूफ करने स्टील खान लगाला दिखी আছে इतु लगा पुरे वॉल पेंट और की इतु ग्राउंड कंप्लीट करले करने की नेसेसरी আছে इतु सब तो हिसले तादे इतिया कोरा शुरू हिसिनगा खबर जानी पाए আছে NN Construction and Decors laga managing director Nibu Nagibradu dushile koy ase funds time de release hoise gole project bi time de complete hoboi na Nagibra itu bi koy ase ki eta existing work order de chundu kam tage assign korna ase edu dushile tai complete koruboi na koy ase aru tai itu bishide edu project dushile sai khan ke hand over korule tai ko objection nai na koy ase dushile government ke di dibole eko objection nai na koy ase और टाइरो कॉलेज सप्ती जेशु गुले पैसा इनका नरुखिना आइशु गुले 2027 लगा साल दिही इतु स्टेडियम दु पनाई कंप्लीट हुई जाओ परिना को ऐसे रिपोर्ट लाई सप्ती जेशु इतु स्टेडियम 20 इयर्स निशना आगे दे कितिया सैंक्शन इशु तंदे इतु लगा एस्टिमेटेड कॉस्ट तुशले 60 करोड़ निशना था इशना को ऐसे होलिविटिया दु इशु गुले इमान साल हुई जा पिछले इतिया दु इतु पूरा बनाई कंप्लीट करा तंदे टोटल एक्सपेंडिचर खर्चा दुशले और भी 267 करोड़ निशना लागी वो इनका को ऐसे Shillong Eastern Nagaland Students Union or Eastern Naga Parents Body Shillong Brauchle Honorable Minister for Health and Family Welfare P Paiwang Konyak Lode President ENLE Lode ekta appeal kori ase hidur Eastern Naga community manohan Shillong de tha tahan karne emergency ambulance donate korle karne hidur ki karne kushi gole Nigrims Hospital jita bra Meghalaya de setup hoise tu pichira mon Eastern region la manohan patients kan beshi tade medical treatment karne ahi thagi asna ko ase इधर थाला साइड पारा तक तान एक्स्ट्रा अटेंशन दिना नेसेसरी केयर भी प्रोवाइड कोई थके होली मानु बेशी आई था और स्पेशली डिसीज्ड पेशेंट्स का नगा लुइना नापुंचा हुई जादे ताला साइड प्रा इतु सब मिलिना कोथा करना त सेशन लुइना को ऐसे तान इतु एकता एम्बुलेंस लागी असुना इधर इसले निजर मानु के इनका ट्रीटमेंट लोले आतंदे तान मुई जेशे होली निगा दे मदद करले गाने चुंदरे तान ब्रा इतुला मदद तुशले हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर पी पाइवांग कोनियाक लोदे मांगी আছে इतु दिसले इनका डोनेशन दिना इतु एकता एम्बुलेंस केना दे मदद करिबि किना चुंदुब्रा तादेला स्टूडेंट्स बॉडी करनिबि इतु एकता स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम होबो इतु लगा पड़े आहिबो लगा टाइम दे मानुहन कुनहन पेशेंट्स कान इतु लगा मदद लागे तानगिबि मदद करू पारबो इतुरे तानब्रा की रिक्वायर्ड আছে इतु सब लोइना को ऐसे होलिबेते ऑनरेबल मिनिस्टर लोदे इतुरे मोरबा साइड बिनिगा अपील करि আছে Eastern Naga Parent Body Shillong la side pra duisle Eastern Nagaland Naga manuhan individuals kan families kan kun khan Shillong de thagi ase alag alag purpose karne kuma kaam karne kuma business karne study karne kuma duisle hoday karne thagi ase tan gi thana membership registration kuri lo bole karne ko astana membership fee di bole karne ko ase kun khan ba register kuru paru usle itrisle chang khemnungan konyak phom sangtam tikhir yemkhyung ar Eastern sumi manuhan kun khan Shillong de thagi ase itrisle tan milina kaam kurula ki huishu gulbi emergency la hobi ki labi hobi tan एकता होई खरा थई बोले गाने इधर तीनटा कैटेगरी ऑफ रजिस्ट्रेशन आसे ना को स्टूडेंट्स खान लगा फैमिलीज खान लगा और थर्ड टू शिले डोमेस्टिक वर्कर लगा चुंदु दे फर्स्ट दुईटा कैटेगरी दे 500 पर स्टूडेंट और पर फैमिली दिबो लागि আছে और डोमेस्टिक वर्कर लाउसले इधर रजिस्ट्रेशन फी एक्सेम्प्टेड আছে ना को আছে इतिया तानबा क्वादुइसले कुमा मानुरा जदि तु रेजिस्टर करले फेल करसुले आगे किबा इमर्जेंसी अनटुवर्ड इंसिडेंट दुइसुले यूनियन दुइसले तु रेस्पॉन्सिबिलिटी लो ना परगो ना को আছে इधर ईस्टार्न नागालैंड ना मानन बा साय असुले अपने ना जाना मानहन शिलंग दे थगे असुले इरु खोडु मोरबा शेयर करदु बोले गाने चेन्नई दी আছে National People's Youth Front Dimapur District kan Nagaland government gar legislators kan ge urge kuri ase mon Nagaland de domestic workers kan ge bachawole karne thanla protection karne thanla bhal karne ekta effective law anibo lagina ko ase
chundure than ba koi ase ki thousands and thousands naga manu khan chugra chugri an ajikali especially bosti area bra particularly eastern Nagaland bra kun khan economically disadvantaged families ra belong kre tahan town area de kam bisari atan de tahan bishibak tahan livelihood karne last option tahan domestic work kori bui jai chundure tahan bishibak tu shule tahan la por exploitation hwa laga ekta legal framework dedicated na thaga karne tahan itu approach korna pare reach out korna pare chundure bishi domestic workers khan dushile tahan silence se suffer kori thake man so manu wainga incidents kan huni thake tahan la por physical abuse wala sexual harassment hwa laga time de salary na dia laga aru bishi nga cheese ase chundur dushile tahan la por hui thake idure tahan itu kobole laga ekta rasta na thaga tahan laga apore ki hoy ase itu de itu galti gra manon ke sajai dibule ekta effective kanun na thaga itu karne NPYF Dimapur la side pra government ge domestic workers protection and welfare act jundo se itu inne kule garne ko ase aro strong banabule garne ko ase itu ringa kanun anule garne ko ase jundu bra itu domestic workers kan ge bachawo aru itu employers kan tahan guilty paisule tahan la pore strict action lobo laga itu rishile Nagaland de joldi itu laga pore kam kurbinan ko ase noishile man Nagaland de beshibak domestic workers kan dushile tahan silence se suffer good hai aro age de to arbi bia situation man dikhibona ko ase itu karne itu laga pore Nagaland government bra joldi sai dile bhal koina National People's Youth Front Dimapur district la side pra itu laga pore domestic workers kan garne awaz uthai ase Nagaland census 2027 data uthawole garne 6000 apore government officials kan ge kam de lagai asina ko ase chundure 130 field trainers kan 17 districts de bra than ge 3 din laga training di complete kurishina ko ase idu to trained field trainers kan bra census supervisors aro enumerators kan ge training diboina ko ase kun khan bra 157 subdivisions municipalities or towns te pura Nagaland de berai na than census tu isle lobole ase idu ita karne online self enumeration facility June 16 ba June 30 ta khuli ase chundure mohan citizens khan ba nijor bra online de self enumeration complete ko pare idu complete ko parna gisule tu piside idu officials kan aibo kun khan bra inega khor du khor jaina apne la data du isle census te dhalu inega quest revekta apne sabke janai di ase आजिकली महान नागालैंड बेसी जगह दे रास्ता आस्ते आस्ते भाल हुई था तंदे स्पेशली दिमापुर चुमुगिरी मा दिसले रोड एक्सीडेंट लगा भी बेसी रिपोर्ट आई थी ऐसे चुंद्रे कमिश्नर ऑफ पुलिस दिमापुर ला साइड पर एक स्ट्रांग स्टेप लोला दिखी ऐसे इधर इसले दिमापुर चुमुगिरी मा इतुला पूरा सराउंडिंग एरिया दे नतुन स्पीड लिमिट सेट कुदिसे इतुला परे नेशनल हाईवेज खन दे हेवी व्हीकल्स खन बा खुशी मुशी पार्क कुरा इतु भी बैन कुदिसे June 1 laga din de order issue gra de itia bra Zion Hospital junction ba chumugiri ma jala ga itu national highway 29 stretch de 50 kilometers per hour laga maximum speed limit set kodishi itu opor cholai chugule action phase krubo Dimapur city bhitor de isule 30 kilometers per hour la speed set kodin ase aro national highway 29 4 lane bypass khusha bilbra chate bridge patka static ma area la rasta isule itu 80 kilometers per hour laga maximum speed limit set kodishe इतुलगा पोडे इनिका हाईवेज खन दे हेवी व्हीकल्स खन ट्रक्स खन कमर्शियल व्हीकल्स खन खुशी मुशी पार्क करा रोखाई राखी दिया इतु माना गुडे आसे इतुरु इशले ताहन गे इनिका डेजिग्नेटेड पार्किंग बेस खन बनाई दिबो तादे राखिबो लागिना को आसे इतुलगा पोडे गाड़ी जुदी बिया हुई जैसे किमा इमरजेंसीज करने खुशी मुशी जादे इनिका राखिबो लगी जैसे गुले इतु गाड़ी बिया होइना आसे नहली तो गाड़ी तो खरा आसे जानिबो लगा की अलर्ट लगा ताहन लोदे की ऑप्शंस आसे तो सब तो इशले ताहन बा यूज को लागिना को आसे इमान कोआ पिसिदि इतु इतिया भी माना नाइ गुसुले इतु डिफॉल्टर्स खान दुइसुले ताहन मोटर व्हीकल एक्ट और भारतीय न्याय संहिता कानून लाई साबते स्ट्रिक्ट एक्शन फेस कोइनेगा क्वेसे सुमी नागामानु लिविनो के गोइना ताइब्रा ताइवान लगा 2026 हुआयू इनरिचमेंट स्कॉलरशिप जीतिसिना क्वेसे ताइ दु स्कॉलरशिप जीताब्रा लिविनो दुइसलितिया ताइवान दे ताइ 6 मंथ लगा स्टडी ट्रिप लो परवइना क्वेसे ताइ दुइसुले यिमिशे विलेज जोनबोदो डिस्ट्रिक्ट अंडर लगा आसेना क्वेसे रिवेक्ट आपनेनगे जनाइ दिएसे नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली लगा छोटा एमएलएस खन के चीफ मिनिस्टर लगा एडवाइजर्स हिसाबते अपॉइंट गुरसिना को ऐसे इदु भी क्लेरिफाई गुडी ऐसे ताहन के अपॉइंट करा दुइसले ताहन लगा सैलरी उठुबो लगा किबा उठुबो लगा नेला नहय ताहन दुइसले त्या किनिगा सिनगा हि थाइ ओइना को ऐसे पर ताहन दुइसले चीफ मिनिस्टर एडवाइजर हिसाबते ताहन के डेजिग्नेट गुरसिना को ऐसे कोन ब्रा की लगा ताइ डेजिग्नेट हुइसे की डिपार्टमेंट साउले सुदु अपने नेदे साय ऐसे Nagaland Chief Minister Nipur Yorobra Manipur laga apex naga body Trishil United Naga Council lode request korna thaise 14 kuki zo manu khan kon khan village volunteers khan laga custody de asina ko ase tahan ge Christian principles lai sabte values lai sabte tahan ejun jun ge mafi di ase ko nenga chhari dibi guna chundu de khobor jani pai thaise ki United Naga Council bra hosalabi tahan 14 kuki zo manu khan duishule tahan mande laga din 2 baji nishna de tahan chhari dibule asuguna
chundre itu charibu laga agire itu khobor inega ja pishide beshi tadela naga manhon ba khushi na paina itu duishle na khrubu lage tan la 6 jun naga manuite tak charana itu de tan bra ina chari dishle thik no hoina tan bra itu khushi na pai na khurbi koina kwa pishide United Naga Council bra mandi laga 3 de itu cancel gudishina ko ase itu ishle tan 14 kuki zo manuhan chari dibo koina thaga duishle itu na charibo ina koina ko ase itu ishle naga manuhan naga public khan bra itu namane koina itu ek tapnen ge chanai di ase Manipur government bra United Naga Council khan ge urge kuri ase indefinite inter-district economic blockade chundu national highways khan de Naga dominated areas khan de Naga manon bra UNs pa lagai rakhi ase itu ishle morom bra itu hatai dibina ko ase ki garne kuishe gule itu choita missing liangmai Naga manon la chundu case ase itu bi ita ishle National Investigation Agency NIA lo de DDA karne itia Naga manon ba ishle itu choita manon ishle napatak itu laga por itu manon du na dhora tak kun khan ba tan gi dhurise itu la por tan la por action nalwa tak tahan inega blockade tu nahatawo koina demand kui thage ase itu Manipur government bra ita sob anu duk pai ase itu blockade pra koina itu mor ba hatai dibinega khoi ase May 28 laga din de Myanmar under de Nanyun township Hoku village de phujur choibaji nishna de aro NSCN K laga duita group angmai mulatunu aru young aung group la banjure panduk marabaji ishina khoi ase itu NSCN K angmai mulatunu group la side pra duishle itu attack tuishugule NSCN K young aung han ba thala porde kurishina khoi ase itu ekta deliberate or unprovoked attack thaishina khoi ase jundure thala ekjon personal bishi biara jokhom gurishiniga khobor jani pai ase Aru ekta report lai sabte jishle Myanmar la president Min Aung Hlaing itu bar India visit ko athande tar prime minister Narendra Modi ge assurance dishina ko ase Myanmar laga territory du ishle India la against te use ho na diwona itu ishle tar ra ki kotha indicate kurna ko ase itu concern khan ba huni asule sob la information garni koina chanai di ase Cockroach Janta Party kun khan bra pishi manu laga nin haram kurdin ase itu laga founder Abhijit Dipke ra announce kore ase ki tai India wapas ahe asuna June 6 la din de tai US pra India ahibule asna ko ase itu klan huina tai bra tai la supporters or students kan gi ko ase tai gi airport te log pawole garne tadi bra tai direct sidda Parliament Street police station jawina ko ase itu ishlikta peaceful protest jantar mantar de tai lobole garne tai la supporters kan minina lobole garne kila protest kuishule Union Education Minister Dharmendra Pradhan laga resignation demand kurna itu ishle itu manu kun man duishling na neat paper leak hwa pishide ar CBSE la OSM laga controversy pishide opposition leaders khan babi tage resign kurlaina ko ase iman ta paper leak hui jise itu pishide bi tu education minister du tala office continue kuri ase guna tai inga chhari dibi tala post par tai resign kurbi guna manu han ba demand kui thatande tai itu lead kurle seniga ko ase West Bengal laga ekjon domestic worker Kalita Maji goina 37 years like jun maki kun manu ki alop time agire kun rabi jani thaga nai kun manu du shilman la ghor khode jana kam gura garne per month 2500 rupees pai deise tai tuar BJP laga side par ticket pai nai tuar elections khela de tai itu election jiti jade tai ekta MLA hui jise ida du shile khobor jani pai ase tai du shile ekta cabinet minister bi hui jise gone tu ekta apnen ge chanai di ase 2027 laga April bra gari laga companies khan bra mahan public khan ge thokao na parbo na ko ase idu ki garne kuishi gole ajigali gari han bikatan de gari khan ba jundu mileage dekhai idu isle AC na cholai na jundu mileage thage itu dekhai thage chundre mahan India laga weather du ina ase ki so manu AC du cholai thage idu AC chola biside itu la jundu mileage ase itu jundu promise kore itu dia pura opposite thage ekdam kumti pai thage itu customers khan ge mahan consumers khan ge thokai ase guna government la side pra itu companies khan ge car manufacturing companies khan kuina India laga weather du isle inga ase ki AC cholai ne hi apne an itu dekhau lai guna chundri tia asal April ba du isle gari bika companies khan bra duita bi dekhau le asna ko ase AC cholai le kiman mileage de AC na cholai le kiman mileage de iture mahan la consumers khan mahan public khan du isle thoka na khau jaw ina kuina khwesri wek tapne sob ke chanai di ase 2026 FIFA World Cup te kuma nutun rules kan implement hobole asina ko ase ita itu ki rules kan ase janum jishri pura detail apne ne de sailu pare iru malai du khor isle khatam kore ase man next code lock kribo